Adegan berbahaya, Lur. Sampai kok kena nganu cek, grip cetane kok. Lagi balu preman jan gede iki. Lek iki kok nih ra opo. 12 serap. Kok sampai kena kamerane susah kamerane. Adegan berbahaya, Lur. Sampai kok kena nganu cek, grip cetane kok. Iya Susah. Lek mijet piye? Kena ingot pijet. Wis mau mijet tok. Kayak mas rekam. Oh iya, harus tuh Kene, wis rekam kene. Kene. Mau dikerak tok. Ayo kok ngene. Judim. Wah, ora tebak iki. Judim. Judim. Frustasi gara-gara renek sing ngechat, Lur. HP-ne diumbulne. Mbak, HP-ne diumbulne. Yo. Wes. Sudah di mana? So. Ini. HP-ne. Lele kuwi tiba ban kae-kae kok kok. Rasane HP-ne. HP itu tak di video nih. Coba ya Allah. Coba. Tahan ya, sorry. Tengok. Tengok ini dia. Gue lagi dulu. Jos lah keju.
Go lakban Rene, lakban.